हाय फ्रेंड्स आज हमर घरे प्रस्तुति चलछि एटा देखंतु मुन्ना हमर काटछन्ती कंचा लंका एठी अछि धनिया पत्र एठी अछि हमर काकुडी रे चुनचुनी करी काटछन्ती एठी गाजर अछि तो एटा होछि हमर घरोई हमर चाट प्रस्तुति होछि तो घरे हमर चाट प्रस्तुति पय एमती सब चलछि लेंबू गोटे काटी देले मुन्ना हमर एठी हमर चाट मसला हम प्रस्तुति करिछि चाट मसला प्रस्तुति करछि एठी हमर लेंबू हमर काटा सरलाणी तो एबे हमें चाट करिकना खाइदवा घरे हमर चाट प्रस्तुति होछि आपण मानको हमर ए घरे चाट प्रस्तुतिटा केमति लाଗୁଛି ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଆଉ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଘରୋଇ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁ ଆମର ଚାଟ୍ ଘରେ ବନେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ମନୁ ଆମର ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦେଖ ମନୁ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଟ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଆହୁରି ଭଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଆମର ବନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଟ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଣିଲେ ଲାଗୁଛି ସୋ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି